Beliau Syekh Zaid sangat senang sekali dapat berkumpul dengan teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran, hafizil Quran di hari yang penuh dengan barokah ini. ذلك لأن القرآن أعظم ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه. Beliau senang dan bangga sebab Anda sekalian telah menghafal sesuatu yang sangat agung yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barang siapa yang menghafal Quran maka dadanya akan menjadi lapang, akan menjadi luas. وهو القائل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Rasulullah juga bersabda bahwa ahli Al-Quran itu adalah ahli Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك يحوز هذه الخيرات كل فرد منكم إذا كان مخلصا في طلبه للعلم وطلبه للقرآن، متفكرا في معانيه، عاملا بما يدعو إليه. Karena itu menghafal Al-Quran akan mendapatkan suatu keutamaan yang besar apabila ia ikhlas dan terus tanpa henti mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian mengamalkannya. وكلام المولى جل جلاله الذي لم تستطع أن تتحمله الجبال ولو نزل عليها لتفتتت. لذلك لا بد أن يعرف كل منكم عظمة هذا القرآن الذي يتعلمه ويتحفظه. Dengan Al-Quran maka hati penghafalnya itu akan menjadi kuat, akan menjadi penuh dengan barokah. Maka kalian untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, kalian harus mengetahui keutamaan Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. مجلسنا سيكون إن شاء الله في دورة مكثفة مصغرة في مجلسين حول كتاب اسمه مقاصد حلقات التعليم ووسائلها. ما هي مقاصدكم؟ ما هي مقاصدنا؟ ما هي مقاصد أهل العلوم الشرعية قرآنا وسنة وفقها وغير ذلك؟ ما هي مقاصدهم الكبرى التي ينبغي أن تكون في قلوبهم؟ وما هي الوسائل التي يستعينون بها لتحصيل تلك المقاصد؟ Karena itu, karena tujuan-tujuan untuk mendapatkan, untuk memahami keutamaan Al-Quran, maka di majelis ini beliau Syekh Zaid memperkenalkan satu kitab berjudul Maqasidu Halaqati Ta'lim wa Wasailiha. Di dalam kitab ini dijelaskan apa sebetulnya tujuan dari diadakannya halakoh-halakoh taklim seperti yang kita laksanakan sekarang, dan bagaimana wasilah atau perantara untuk bisa mengetahui makosid atau tujuan-tujuan daripada diadakannya halakoh taklim. هذه الرسالة اللطيفة في حجمها العظيمة في محتواها كتبها شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ قبل ما يقرب من 30 عاما من الآن. Kitab ini sekalipun kecil tetapi maknanya sangat luas, sangat mendalam. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau adalah seorang tokoh besar di Yaman. Di dalam kitab ini juga
terdapat petuah-petuah beliau تحديدا عام 16,400 وألف للهجرة yang telah wafat sekitar سنة تأليف الكتاب سنة كتابة الكتاب هذا ditulis pada tahun 1416 Hijriah. نعم هذا الكتاب ألفه في مدينة الشحر قبل أن يكون هناك دار المصطفى الذي بناه في تريم، وإنما كان مدرسا في رباط في مدينة الشحر باليمن اسمه رباط المصطفى، ثم بعد ذلك فتح في تريم دار المصطفى. Singkatnya, beliau Al-Habib Omar bin Muhammad itu di Yaman itu telah mengajar setelah sekian lama, lalu kemudian setelah menyelesaikan nyantrinya beliau mendirikan majelis taklim, mendirikan pondok yang bernama Darul Mustafa. في أول الكتاب مقدمة عن كيفية جمع هذه الرسالة، ثم بعد ذلك مقدمة في أهمية الدعوة إلى الله والعلم والتزكية، لكننا سنختصر ذلك كله لأن الوقت الذي لدينا لا يسمح أن نقف عند كل ما في الكتاب. Di dalam kitab Maqasidul Halaqatit Ta'lim, beliau Habib Omar menyebutkan beberapa poin atau tujuan yang harus diketahui oleh kita semua. Karena salah satu dari tujuan-tujuan ini akan membuat kita semakin mengagumi Al-Quran, Sunnah, dan ilmu fikih. Kemudian dari masing-masing tujuan, ini tujuannya terbagi menjadi 4, terdapat beberapa wasilah di dalamnya. هذه المقاصد والوسائل شاملة يحتاجها الإنسان في بيته، يحتاجها في مسجده، يحتاجها في معهده، يحتاجها في جامعته. كل مجلس أو مقصد لعلوم الشرع يحتاج تفهم هذه المقاصد وهذه الوسائل. Semua orang sangat butuh terhadap kitab ini, karena kitab ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, baik itu di madrasah ataupun di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum bersama masyarakat pada umumnya. ثم إن هذه المقاصد وهذه الوسائل كما قلنا ستكون جلستين فقط، لا تكفي للاستفادة الكاملة من هذا الكتاب، لذلك ننصحكم أن تقرؤوه ولعلكم تجدون نسخة مترجمة إلى اللغة الأندلسية، وهناك بعض تلاميذ شيخنا شرح هذا الكتاب أيضا وهو السيد علي العيدروس. ننصحكم بالبحث عن هذا الكتاب وقراءته بعد الدورة مرة أخرى، تفهم كل كلمة، لأن الوقت قد لا يتسع لنا لقراءة كل كلمة وإعطائها حقها، وأتوقع أن يكون في الأندلسية قد ترجم إلى اللغة الأندلسية. Beliau menganjurkan kita untuk mengkaji dan mempelajari kitab ini, Maqasidul Halaqatit Ta'lim, karena dengan banyaknya teks dalam kitab ini beliau tidak bisa menyampaikannya secara penuh, secara keseluruhan. Yang bisa beliau sampaikan hanya poin-poin intinya saja yang kemudian diterjemahkan. أيضا فأشرت أن هناك أحد تلاميذ الكاتب قد شرح هذه الرسالة وقد طبع شرح. Saya akan menjelaskan, kata beliau, beberapa pelajaran yang beliau anggap paling baik untuk dipelajari oleh kita semua. أول مسألة نتناولها هي مقاصد حلقات التعليم، مقاصد العلوم الشرعية،
مقاصد من يطلب علما شرعيا ومن يعلم علما شرعيا، ما هي المقاصد التي ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المعلم والمتعلم؟ Beliau pertama akan menjelaskan makosid seorang pelajar, seorang penghafal Al-Quran, seorang pelajar fikih, seorang pelajar hadis, seorang pelajar Quran, bagaimana bisa menggapai ilmu, bisa menggapai keutamaan dan keagungan syariat. أول مقصد هو غرس عظمة الدين، ينوي المعلم والمدرس وصاحب المدرسة والمعهد بتعليمه غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Yang pertama, untuk mencapai hal tersebut kita harus menancapkan bahwasanya agama itu sangat agung di dalam relung hati yang terdalam. Artinya setiap pelajar, para asatidz, para guru harus memahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang agung, agama yang hebat. متى ما تيسر أو تحقق أو تهيأ غرس هذه العظمة للدين في قلب من القلوب حصلت السعادة الكاملة لصاحب هذا القلب ولكل من حوله. Cara untuk menghasilkan gors ini, pemahaman bahwa agama itu agung, adalah dengan kita membiasakan diri kita dan teman-teman di sekitar kita untuk terus mempelajari ilmu. Artinya butuh lingkungan yang mendukung terciptanya hal tersebut. كل الأخلاق، كل الفضائل، كل الصفات الحسنة قال أهل العلم أنها ترجع إلى صفتين. Akhlak atau etika dalam berinteraksi antara satu sama lain itu sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam mempelajari ilmu. إذا حازها الإنسان حاز كل الفضائل. Ketika seseorang telah menanamkan akhlak mulia tersebut, maka ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. تعظيم أمر الله والسعي في إصلاح الناس. Caranya berakhlak yang pertama adalah mengagungkan Allah dan ikhlas dalam beramal. وكل الأخلاق السيئة، كل الأوصاف السيئة، كل الشمائل السيئة ترجع أيضا إلى صفتين: تحقير أمر الله والدين والسعي في الفتنة والإفساد بين الناس. Kerusakan di dalam mempelajari agama Islam itu ada dua, kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah meremehkan syariat Allah. Kalau kita meremehkan syariat Allah, maka kita akan celaka, akan binasa, karena itu termasuk akhlak sayyi'ah. Kemudian yang kedua adalah menyakiti orang-orang di sekitar kita, menyakiti teman-teman kita. إذن هذا المقصد إذا تحققت كل الخيرات لهذا المتعلم. Ketika tujuan yang pertama ini menanamkan keagungan Islam dengan berakhlak karimah, menjauhi akhlak sayyi'ah, maka orang tersebut akan memperoleh apa yang ia inginkan. المقصد الأول إذن غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين، والمقصد الثاني إيصال المعلومات إلى أذهان المتعلمين وتفقيههم في الدين. إيصال المعلومات إلى أذهان المتعلمين
سواء كانت معلومات قرآنية أو فقهية أو غير ذلك، كيف تصل إلى أذهانهم وتستقر، وكيف يتفقهون في الدين ويفهمون معاني الوحي الشريف. Itu tadi di awal adalah maksud yang pertama. Kemudian maksud yang kedua adalah isolul maklumat, menyampaikan pengetahuan kepada hati para pelajar dan memahamkan mereka di dalam agama. Memberikan pengetahuan yang maklumat itu ada kalanya yang sudah diketahui oleh banyak orang, ada kalanya yang tidak, ada kalanya bersifat Qur'aniyah, ada kalanya bersifat yang lain, hadis ataupun fikih. Kemudian memahamkan di dalam ilmu syariat, lebih mendalam terhadap fikih. المقصد الثالث، لأن المقاصد أربعة. المقصد الثالث من إقامة العلوم والتعليم والمعاهد والمدارس والمجالس صبر المتعلمين، تحقق المتعلمين، تخلق المتعلمين. لماذا؟ بالأخلاق الإسلامية الكريمة، أن يكون كل طالب منكم متخلقا بأخلاق القرآن، متخلقا بأخلاق السنة، متخلقا بأخلاق الصالحين، كما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. Kemudian maksud atau tujuan yang ketiga dari kitab ini, maqasidul halaqatit ta'lim, adalah bagaimana caranya supaya kita itu dapat terbiasa berakhlak Islamiyah karimah, berakhlak Islami yang baik. Bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan syariah, dan sesuai dengan dengan budaya atau urf masyarakat setempat. المقصد الرابع الذي ختم به صاحب الرسالة مقاصد التعليم، تعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله وحمل هم الدين والرسالة المحمدية. أنتم تتعلمون في المعهد، فهل تحتفظون بما تتعلمون من خيرات في قلوبكم أو تنقلونها إلى غيركم أو تبعثونها في غيركم أو تزينون بها غيركم؟ لابد أن الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما تتعلمونه من خير تنشرونه وتبثونه في من حولكم. Kemudian maksud yang keempat adalah membuat hati para muta'alimin, para pelajar itu bergantung kepada dakwah ilallah. Hatinya itu selalu bergantung kepada dakwah ilallah, mengajak kepada agama Allah, dan membawa mereka kepada apa yang ditekankan oleh agama dan risalah Muhammadiyah, risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah telah dikatakan bahwa sayangilah saudara kalian dan berikanlah apa yang paling kalian senangi. Oleh karena itu, memberikan dakwah, memberikan pengajaran terhadap agama atau risalah Kanjeng Nabi Muhammad adalah suatu hadiah yang paling baik. كل مقصد من هذه المقاصد لكي يتحقق الطالب به يحتاج المعلم إلى وسائل تعينه على تحقيق هذه المقاصد في المتعلمين. Maqasid yang empat ini sangat penting untuk kemudian dimiliki oleh setiap pelajar, dan wasilah-wasilah di bawahnya, wasail-wasail di bawahnya dibutuhkan oleh seorang muallim, pengajar, untuk bisa membuat suasana belajar itu dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.
هذه المقاصد 4. نسأل الله أن يبارك في مجالسنا لنتناول مقصدين بوسائلهما، وتناولنا المقاصد كلها. نرجو أن نستطيع أن نتناول وسائل المقصد الأول ووسائل المقصد الثاني في مجلسنا الأول، لنتناول في المجلس الثاني وسائل المقصد الثالث والرابع. Beliau Syekh Zaid tidak akan menyampaikan semuanya di dalam majelis kali ini, tetapi beliau bermaksud untuk menyampaikan wasail dari maksud yang pertama di majelis dan sekarang ini yang pertama, kemudian lanjut ke maksud kedua beserta dengan wasailnya itu ada pada majelis berikutnya dan seterusnya. Artinya beliau tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, namun akan menyampaikan yang pertama. فمقصد غرس عظمة الدين أول وسيلة ذكرها هنا تعين على غرس هذه العظمة أن يذكر المدرس والطالب المولى جل جلاله وتعالت عظمته بألفاظ التعظيم. قال الله سبحانه وتعالى، قال المولى جل جلاله وتعالى عظمته، قال الحق سبحانه وتعالى. لا يقول قال الله كما يقول قال فلان أو علان، لا، لازم يكون ممتلئ بألفاظ الثناء والإجلال لله عز وجل. عندما يذكر الله، عندما يذكر الأنبياء، عندما يذكر المرسلين، عندما يذكر كل معظم، لابد أن يدل ظاهره وباطنه على تعظيم هذا المعظم. Bagian yang pertama mengagungkan, maksud yang pertama mengagungkan agama harus ditanamkan kepada hati kita semua. Cara untuk bisa sampai ke sana atau wasilahnya adalah yang pertama kita harus mengagungkan, memuliakan, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering menyebut namanya, sering berzikir. Kemudian sebagaimana disebutkan, hal tersebut sebagaimana disebutkan bahwa dengan kita memuji para nabi Allah, memuji rasul-rasulnya, hal itu dengan sendirinya akan bisa dipahami kita semakin mengakui keagungan Allah yang mengutus, Allah yang memberikan wahyu kepada utusan-utusannya. كان السابقون يتلذذون بذكر الله عز وجل مع التعظيم. Orang-orang terdahulu sangat menikmati saat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. سيدنا بلال عندما كان في صحراء مكة يعذب على ظهره الحجر ما يخفف عنه العذاب إلا قوله أحد 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 أحد، يذكر الله عز وجل فلا يشعر بألم الشمس ولا ألم العذاب. Suatu ketika sahabat Bilal saat berada di tengah para sahabat itu membaca dengan pelan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Beliau seperti itu karena merasa nikmat, merasa lezat dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa. كذلك عندما نذكر الأنبياء نذكرهم بمحبة ونذكرهم بالسيادة، ساداتنا الأنبياء، عظماؤنا الأنبياء. قال سيدنا محمد، لا نقول مثل ما يقول بعض المبتدعة محمد فقط، لا، بل سيدنا وعظيمنا وحبيبنا. Begitu pula kita dianjurkan untuk memuliakan, mengagungkan keagungan-keagungan para nabi, para rasul. Para sahabat pun tidak pernah menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan langsung menyebut namanya Muhammad, tidak pernah, melainkan menambahi di depannya itu Sayyiduna, Habibuna, Syafi'una, dan seterusnya, Maulana. Tidak pernah menyebut namanya secara langsung karena mereka hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. بعض أهل الجفاء لا يذكرون النبي بالسيادة
ولا بالمحبة، بل يقولون قال محمد 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 كأنه أخوهم وابن عمهم، وهم جاهلين، فإنهم إذا ذكروا ملوكهم يعظمونهم، يقولون صاحب الفخامة، صاحب الجلالة، صاحب الكرامة، صاحب السعادة. طيب مرحبا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء وأجل من هؤلاء وأكبر من هؤلاء، لماذا لا تعظمونه؟ Orang-orang pada masa jahiliyah, kita tahu bagaimana kita tahu pada umumnya mencaci-caci Kanjeng Nabi Muhammad pada awalnya. Tetapi setelah hati mereka terbuka, mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mereka kemudian mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai seorang yang Sohibul Karomah, pemilik dari kemuliaan, Sohibul Jalalah, pemilik dari keagungan. Mereka sangat mengelulukan Kanjeng Nabi Muhammad setelah mereka terlepas dari zaman jahiliyah. مرة كان مجلس لأحد هؤلاء العلماء الذين هم على مذهب الجفاء، فقال للحاضرين: لا تقولوا سيدنا محمد، قولوا نبي الله رسول الله محمد، لا تقولوا سيدنا. عجيب، لماذا؟ ألم يقل النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ أنا وبيدي لواء الحمد ولا فخر؟ المهم كان أحد الحاضرين محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين للحاضرين أن هذا الرجل يحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يده قال: يا سيدي الشيخ. قال له الشيخ: تفضل. قال: يا سيدي الشيخ. قال: نعم تفضل اسأل تكلم. قال: يا سيدي الشيخ. قال: ما لك يا سيدي يا سيدي ولا تتكلم؟ قال: أنا لا أريد أسأل، لكن أنا عندما ناديتك سيدي ما زعلت وفرحت، وعندما قبل قليل تقول لنا لا تقول سيدنا رسول الله، من أولى بالسيادة؟ نبينا وحبيبنا وعظيمنا أم أنت أيها الشيخ؟ Suatu ketika terdapat seorang ulama yang mempertanyakan, kenapa di saat dibacakan sholawat, dibacakan qasidah senandung sholawat tentang Kanjeng Nabi Muhammad, masyarakat atau umat Islam kemudian berdiri, kemudian mengagung-agungkan, mengelulukan, merindukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mempertanyakan, tetapi kemudian setelah suatu ketika dia menghadiri suatu majelis sholawat, kemudian dia ikut berdiri, karena pada saat itu beliau ulama tersebut itu menyaksikan betapa agungnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatinya menjadi luluh setelah bacaan-bacaan sholawat dibacakan, setelah pujian-pujian dilantunkan, sehingga masyarakat pun heran. إذن لابد أن نذكر الأنبياء أو ساداتنا الأنبياء بالتعظيم، كذلك الصحابة الكرام أهل البيت رضوان الله عليهم. فنقول قال علي فقط، قال سيدنا علي كرم الله وجهه، قالت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال سيدنا عمر، قال سيدنا عثمان: نسيدهم ونترضى عنهم. Selain mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, kita juga dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan guru kita, sebagaimana para tabi'in, para ulama-ulama salaf dalam menyebut Sayyidina Ali itu tidak langsung dengan namanya, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menambahi suatu gelar untuk penghormatan terhadap mereka, terhadap pendahulu-pendahulu mereka. كذلك من بعد الصحابة
من التابعين قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا نترحم على من بعد الصحابة. Begitu juga para sahabat pun sangat mengapresiasi tabi'in seperti Imam Malik yang mencapai taraf kealiman yang sangat tinggi. Beliau dijuluki oleh mereka dengan Al-Imam Malik. Sedangkan setelahnya pun demikian, yakni Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. إذا لم يسمع المتعلم ألفاظ الإجلال لله والتعظيم لرسول الله والترضي لأصحاب رسول الله والترحم لمن بعدهم من العلماء والصالحين، لا يمكن أن تغرس عظمة الدين في قلبه. Ketika mengagungkan Allah, memuliakan para nabi dan rasul, dan meninggikan para sahabat-sahabat, maka dengan begitu hati kita semua akan tertancap pemahaman, akan tertancap suatu hal yang sangat agung berupa agama Islam, berupa keagungan agama Islam di dalam hati kita semua. من وسائل غرس عظمة الدين أيضا كثرة ذكر الآخرة والجزاء على الأعمال. أيها الطلاب، كل منكم يريد من المولى أن يسكنه أعلى درجات الجنة فليبذل جهده، فإن درجة الإنسان في الجنة عند آخر آية يحفظها أو يقرأها من كتاب الله. فربط المعلم الوجود وذكر الآخرة وذكر الجنة والنار يزيد من غرس عظمة الدين في القلب. Kemudian cara untuk mengagungkan Allah itu adalah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, dengan cara kita banyak membaca kalimat-kalimat yang mengagungkan kepada Allah, mulai dari siang, malam, pagi, sore. Intinya kita memberikan segala daya upaya kita untuk berzikir kepada Allah. من وسائل غرس عظمة الدين أيضا ترديد قصص الأنبياء، ترديد قصص ساداتنا الأنبياء والصحابة والصالحين كما ذكرها الله وكررها في القرآن، وقال لقد كان في قصصهم لقد كان لكم الآية ذكرنا بالآية عبرة لأولي الألباب. إيش أول الآية؟ نحن في ساحة حفاظ القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، إذن الله عز وجل لأجل هذه العبرة ولأجل غرس عظمة الدين كرر قصص الأنبياء، فذكر قصة موسى في عدة سور وذكر قصص الأنبياء في كثير من السور. فلذلك ينبغي في مجالس التعليم أن لا تخلو من ذكر قصص الأنبياء والصحابة والصالحين. Selain memperbanyak zikir kepada Allah, cara untuk dapat mengagungkan agama dalam hati itu adalah dengan kita terbiasa mengulang-ulang kisah para nabi, para sahabat, para tabi'in. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Sehingga tidak heran mengapa Kanjeng Nabi Muhammad di dalam mengajar para sahabatnya itu sering menceritakan umat-umat terdahulu, sering menceritakan para nabi, para rasul. Sehingga kita di sini dalam berbagai majelis, berbagai halaqah sangat patut ketika kita itu mengulang-ulang kisah-kisah para nabi, para rasul, para tabi'in, para sahabat, karena sejalan dengan penjelasan awal tadi. وكذلك الله عز وجل خاطب نبيه قال ما نثبت به فؤادك
أي أن في القرآن وقصص القرآن تثبيت واطمئنان لقلب المتلقي. Mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran itu dapat membuat hati kita menjadi konsisten, menjadi istiqomah, menjadi jejak, menjadi kukuh. لذلك قال العلماء أن قصص الصالحين وأصلح الصالحين الأنبياء جند من جنود الله، تحرك الهمة، تحرك الإقبال على الطاعة. لذلك تلاحظ أن الناس كلهم المتعلمون وغير المتعلمين يرتاحون للقصص أكثر من الكلام المجرد. Sebagaimana diungkapkan dari salah satu makalahnya ulama, bahwasanya mempelajari kisah-kisah itu mempelajari kisah-kisah itu adalah ibaratkan jundun minal junun, termasuk tentara yang menyemangati kita semua, yang memotivasi kita semua agar terus beribadah kepada Allah. Tanpa adanya kisah-kisah tersebut, maka umat Islam pada umumnya itu akan mengalami kemerosotan. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصص الصالحين والأنبياء السابقين وصالح بني إسرائيل. وذكر لنا قصة الذي قتل 100 نفس، وذكر لنا قصة الذين دخلوا غارا فأغلقت أغلقت الصخرة عليهم إلى غير ذلك من القصص التي كان يقصها النبي على أصحابه الكرام. Sebagaimana kita ketahui pada umumnya, Kanjeng Nabi mengajari para sahabat dengan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, bahkan kisah-kisah Israiliyah. Beliau mengajarkan itu semua kepada sahabat sebagaimana cara beliau mendidik mereka, para sahabat yang mulia. المقصد الرابع أن يكرر المعلم على المتلقين أن الدين أعظم شيء أوتيه المسلمون، أعظم شيء. لو أن إنسانا في الدنيا أوتي كل النعم التي في الدنيا وحرم الدين فإنه خسران. ولو أن إنسان سلب كل النعم، الصحة والعافية والمال، وأعطي الدين فهو سعيد في الآخرة. فأعظم شيء أوتيناه كلنا هو دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكرر هذا على الطبع. Yang pertama dari wasail itu adalah mengagungkan Allah, para Rasul, dan para sahabat. Kemudian yang kedua, memperbanyak mengingat akhirat. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang kisah para nabi, para sahabat, dan sholihin. Dan sekarang yang keempat adalah mengulang kalimat bahwasanya agama itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita semua, kepada umatnya, sehingga kita patut bersyukur karenanya. لماذا الدين أعظم شيء أوتيه المسلمون؟ ولماذا أعظم شيء تكرم الله علينا به الدين؟ لأن عليه تترتب السعادة الأبدية. إذا مات الإنسان على لا إله إلا الله محمد رسول الله كان سعيدا أبد الآباد، وإذا مات على غيرها كان شقيا معذبا في نار الله عز وجل أبد الآباد. لذلك هو أعظم شيء. وأن الدرجات في الآخرة والنجاة من النار مترتبة على هذا الدين. وأن الدنيا، هذا مما يكرره المعلم أيضا، أن الدنيا بكل زخارفها، بكل ما فيها من أموال ومن جاهات ومن مناصب ومن زخرفات لا تساوي عند الله جناح بعوضة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau mengatakan, kenapa
agama ini merupakan sesuatu yang sangat agung. Beliau menyampaikan alasannya, karena hanya dengan agama Islam ini kita dapat memperoleh kebahagiaan, keberuntungan di akhirat. Karena seseorang ketika meninggal, maka dia tidak akan memiliki apapun, dia akan celaka, kecuali apabila ia mengamalkan agama ini. Sehingga dari sinilah kenapa agama ini merupakan sesuatu yang paling agung yang kita dapatkan. Lalu sedangkan dunia dan seisinya, baik itu berupa harta, baik itu berupa jabatan dan lain sebagainya, bagi Allah itu tidak setara, tidak ada apa-apanya dengan sejengkal tanah di surga. Semua dunia dan seisinya itu tidak ada bandingannya dengan sejengkal tanah di surga. Al-wasilatul khamisah husnul isra' wal istima' 'inda at-tilawah. إذا في الدرس طالب يقرأ القرآن ينبغي لكل طلاب الحلقة والدرس أن ينصتوا ويسمعوا، لأن هذا الذي أمرنا الله عز وجل، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. فلا ينبغي أبدا. ولذلك تخيل أنت، هذا كلام الله عز وجل، تخيل أنت أيها الإنسان أيها الطالب إذا جئت تكلم صديقك وقال بوجهك وتكلم، كيف يكون شعورك؟ تتضايق من هذا الصديق، تقول هذا لا يحترمني، هذا لا يعرف قدري، لا يقدر كلامي، فكيف بنا إذا لم نصغي بكلام الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang kelima adalah husnul isra'. Bagaimana kita memperhatikan saat guru kita menyampaikan di hadapan kita, saat menyampaikan mau'izah, saat menyampaikan pelajaran ilmu di hadapan kita. Apakah di antara kita ada yang tolak-tolak kanan kiri, lalu ngobrol sendiri, betapa dia tidak memiliki etika yang baik, ia tidak menghargai nilai dari kalam yang didahulukan oleh gurunya di depan. Bagaimana kemudian ia dapat menghargai kalam Allah saat ia tidak terlatih untuk menghargai kalam gurunya. كذلك أن لا يمس المصحف إلا على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. لا ينبغي أن يسمح للطلاب أن يمسوا المصحف إلا وهم على طهارة، بل الأدب أن لا تمس كتابا من كتب العلم الشرعي، كتاب تفسير، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب أدب، كتاب صرف، كتاب نحو. الأدب أن لا تمسه إلا على طهارة. أما القرآن فهذا واجب وليس بأدب فقط. Kemudian yang perlu dipahami juga, sebagaimana kita ketahui bahwa saat kita memegang Al-Quran itu kan diwajibkan kita itu memiliki untuk terbebas dari hadas, minal muqaddidin. Oleh karena itu kita harus sebagai pelajar ilmu, kita tidak hanya kepada Al-Quran, tetapi kepada kitab-kitab yang lain, seperti kitab akidah, kitab nahwu, kitab sorof, kitab fikih, kitab hadis dan lain sebagainya. Kita harus tetap dalam keadaan suci saat memegangnya, karena hal tersebut termasuk dari adab yang wajib dimiliki oleh setiap pelajar. كما أن مس كتب العلم الشرعي بالوضوء أدب، كذلك ينبغي المحافظة دائما على الطهارة، كما كان شأن سيدنا بلال. النبي سأل: يا بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة، بما ذلك؟ كيف عندما أسري بي سمعت صوت مشيتك وصوت رعالك في الجنة؟ قال: إني لم أحدث إلا أحدثت وضوءا وصليت ركعتين. بمعنى سيدنا بلال كان محافظا على طهارته دائما وأبدا، ولا يتوضأ إلا ويصلي سنة الوضوء.
Selain kita itu suci dalam keadaan memegang kitab, kita harus suci setiap waktu. Kita harus menjaga kesucian kita. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu pernah suatu ketika oleh Kanjeng Nabi didengar suara sandalnya di surga. Ada suara sahabat Bilal. Kanjeng Nabi pun penasaran, lalu tanya kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, amal apa yang telah kau lakukan sehingga suara sandalmu terdengar di surga?" "Tidak ada, wahai Rasulullah," jawab Bilal, "kecuali aku setiap selesai wudu, aku tidak berbicara kepada siapapun kecuali aku telah melaksanakan sholat 2 rakaat." Jadi sahabat Bilal itu adalah seorang sahabat yang menjaga kesucian. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, sahabat Bilal suara sandalnya itu sampai terdengar di surga, saking hebatnya dari fadilah menjaga diri kita tetap suci. ثم ذكر بعض الصالحين أن المحافظة على الوضوء تقي الإنسان من كثير من أنواع البلاء. نوع من أنواع الحراسة أن تبقى دائم طهارة الوضوء. Dengan kita menjaga kesucian, maka kita juga selanjutnya akan menjaga prasangka, menjaga firasat kita agar tidak sembarangan menduga orang lain dengan hal-hal yang negatif. حتى جاء في السنة أن من سنن المتهيئ للنوم أن يتوضأ. إذا تريد تنام سنة لك أن تنام على طهارة. Bahkan dari saking ditekankannya kesunahan toharoh menjaga kesucian ini, bahkan sampai ketika Anda itu hendak tidur, itu tetap disunahkan dalam keadaan suci. سأل بعض الأخيار وأهل العلم عالما قال له: أنا إذا نمت انتقض وضوئي فلماذا أتوضأ قبل النوم؟ هل أتوضأ لكي ينتقض وضوئي؟ Lalu kemudian ada yang bertanya, terus kalau saya harus dalam keadaan suci, kemudian saya tertidur, kemudian saya bangun harus tidur lagi, kemudian saya tidur, kemudian saya bangun harus tidur lagi, saya tidur sehingga tidak ada habisnya. قال له: الوضوء طهارة للظاهر والباطن، طهارة للجسد وطهارة للقلب. أنت إذا نمت انتقض وضوء جسدك الظاهر وبقي قلبك طاهرا متهيئا للمراء الصالحة، فأنت محتاج إلى طهارة. Kemudian orang yang bingung itu dijawab bahwasanya wudhu menjaga suci itu tidak hanya menjaga suci zahir saja, melainkan juga batin. Seseorang ketika wudhu kemudian tidur, sekalipun wudhunya itu batal secara zahir, tetapi secara batin masih tetap sah, masih tetap dia itu punya wudhu, yakni hatinya itu suci, hatinya itu bersih. Karena memang wudhu itu tidak hanya mensucikan secara zahir, melainkan juga secara batin. الوسيلة السادسة من وسائل غرس عظمة الدين أن يكون جلوس الطالب في مجلس العلم على هيئة الأدب وعلى هيئة تليق بما يتعلم. Kemudian adab yang berikutnya atau wasilah yang berikutnya, kita saat datang kepada majelis ilmu itu harus dengan adab yang sopan, adab yang santun. Saat kita membawa kitab pun kita itu harus dengan hati-hati, ada tata caranya, tidak sembarangan. لذلك أريد كل واحد منكم الآن يراعي جلسته، هل هي جلسة مناسبة أم أن هناك من هم ناعسين ونائمين؟ Kita juga harus memilih tempat duduk yang cocok buat kita. Karena jika kita itu sembarangan, maka kita itu akan duduk di samping orang yang suka tidur, suka ngobrol, mengganggu kita dan lain sebagainya. Jadi kita harus memilih tempat duduk kita di majelis ilmu secara hati-hati. وكلا نلاحظ من بجانبه فمن كان نائما يوقظه.
كل يلاحظ من بجانبه وعلى يمينه ويساره، فلا يليق في مجلس الدرس النوم والنعاس. Ada sebagian dari pelajar itu memang yang datang kepada majelis ilmu hanya tujuannya itu untuk tidur. Jadi memang kebiasaannya begitu, yaitu toleh kanan toleh kiri lalu kemudian tidur. النائم حتى المعلومات لن يسمعها. Orang yang tidur tadi itu sampai majelis ini selesai, dia tidak mendengar dan dia tidak mendapatkan ilmu apapun. لذلك نريد الجميع يرفعون رؤوسهم ولا يوطونها حتى لا ينعسوا. Oleh karena itu, saran dari Syekh Zaid, kalian angkatlah kepala kalian supaya hilang rasa kantuk kalian. الوسيلة السابعة أن لا توضع الكتب على الأرض مباشرة ولا خلف الظهور. لا يضع الكتاب على الأرض هكذا. إذا كنت أنت جالس في الأرض الآن تريد تضع الكتاب على الأرض، ممكن تضع الميدان، بعد ذلك تضع فوقه أي كتاب، ليس القرآن فقط أو كتب الحديث، حتى كتاب النحو، حتى كتاب الصرف تضعه رافعا ليس على الأرض، احتراما وتعظيما لكتب العلم وأدواته. Kemudian wasail yang ke-7 adalah tidak menaruh kitab di tanah atau di lantai, tetapi saat akan menaruh karena lelah mungkin, itu layaknya sendaknya seyogianya itu dialasi oleh barang tertentu, misal serban. Pokoknya jangan sampai langsung menyentuh tanah. Hal ini bertujuan untuk mengagungkan dan memuliakan ilmu, tidak hanya khusus pada kitab-kitab syariah, tetapi juga mencakup kitab-kitab alat seperti kitab nahwu dan kitab shoroh. كذلك تحمل كتابك بيمينك، لا تضعه على ظهرك. أحيانا بعض الحقائب تكون في الظهر، لا يصلح تجعل كتاب القرآن أو كتاب السنة أو كتاب العلم الشرعي على ظهرك، فتكون صورتك شبيهة بمن يؤتون كتبهم وراء ظهورهم والعياذ بالله يوم القيامة. Kemudian selain meletakkannya, cara membawanya juga harus sesuai dengan adab. Membawa itu jangan membawa dengan meletakkan kitab di atas pundak kita, tetapi kita harus membawanya dengan hormat, dengan sopan, seperti contoh mendekap di dada saat membawa kitab. Karena apabila kita meremehkan kitab, maka kitab tidak akan bermanfaat kepada kita, tetapi justru dapat mencelakai kita. كذلك في الوسيلة الثانية يلاحظ الأستاذ كيف يتصفح الطالب القرآن والكتاب، هل على وجه الأدب والاحترام أم كأنه يتصفح جريدة والعياذ بالله، أو البعض يستخدم الريق. هذا لا ينبغي أبدا، بل من العلماء من يحرمه لا سيما في القرآن. لذلك لابد أن يلاحظ كيف يحمل الكتاب، كيف يتصفح الكتاب، كيف يرتب الكتب في غرفته. أعلى شيء القرآن، ثم بعد ذلك التفسير، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك شروح السنة، ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك آلات العلوم الشرعية. ما يضع النحو فوق القرآن أو فوق التفسير أو فوق الأربعين النووية، لا، لابد أن يرتب العلم هكذا. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana cara membawa kitab dan membuka kitab, membuka lembaran-lembaran kitab. Kita harus menjaga tata krama kepada kitab yang kita punya. Bahkan dalam urutannya, kita itu seyogyanya meletakkan kitab Al-Quran paling atas,
Kemudian kalau ada kitab yang lain, maka di bawahnya itu kitab tafsir. Maka di bawahnya kitab tafsir itu kitab hadis. Di bawahnya kitab hadis, kitab syarah hadis. Kemudian fikih dan seterusnya. الوسيلة التاسعة الالتزام السكوت عند الأذان والاشتغال بإجابة المؤذن. إذا أذن المؤذن يقف الدرس، يقف التلاوة، يقف التجويد، يقف الفقه، يقف النحو، يقف كل شيء. شيء غير مفهوم؟ بعضهم يتكلم، إذا كان في شيء غير مفهوم ممكن يتكلم المترجم. غير ذلك ممنوع الكلام. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita itu harus bagaimana tadi itu iso mendengarkan kalam. Sebagaimana kita itu nggak boleh berbicara bersenda gurau atau bahkan membahas ilmu sorof, membahas ilmu nahwu, membahas ilmu fikih saat adzan dikumandangkan. Saat ada adzan maka kita harus diam. Begitu pula saat di majelis ilmu, di saat guru syekh menerangkan di depan, maka kita harus diam, harus iswa mengkelengaken. لأن هذا هو الأدب والسنة عند سماع الأذان. Karena ini semua adalah termasuk sunnah yang diajarkan oleh para ulama kita. عندما نستشعر عظمة الأذان وألفاظ الأذان تنغرس العظمة في قلوبنا. Kalau kita dapat memahami adzan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka hal tersebut akan menancap pada diri kita, membuat kita lebih beradab. ذكرنا لكم أنه عند أمثال الدروس لا يصلح الكلام الجانبي بين المتعلمين. Kemudian juga tidak diperbolehkan antara para santri, para pelajar ngobrol satu sama lain. Yang kanan, yang kiri, yang belakang nggak boleh ngobrol sendiri, harus mendengarkan. بل مجالس الرجال عادة إذا تكلم رجل الباقين يستمعون. Akan tetapi majelis ini dapat terjaga, dapat lestari apabila ada seorang pembicara, kemudian yang lain mendengarkan. Jangan kemudian berbicara sendiri-sendiri, akhirnya tidak ada yang didengarkan. لكن بعض مجالس النساء لا، إذا 10 نساء جالسات كلهن يتكلمن لا تدري من تستمع لمن. Ini tempatnya sangat luas. Jangankan seluas ini, yang tempat lebih sempit, misal ada 10 orang perempuan, mereka berbicara semua secara bersamaan. Kita yang melihat saja itu nggak tahu siapa yang mendengarkan siapa, siapa yang mendengarkan siapa, karena semuanya berbicara. Apalagi tempatnya sangat luas seperti ini. لأن هذه تتكلم وهذه تتكلم، فمن تستمع لمن؟ ليست هذه تستمع لهذا ولا هذا تستمع لهذا. Karena perempuan tadi itu saling berbicara, semuanya itu berbicara. Maka kita itu yang melihat itu heran, nggak bisa memastikan, nggak bisa tahu mana yang mendengar, mana yang berbicara, mana yang betul-betul mendengarkan. Kita itu nggak tahu. الوسيلة 11 أن يشاهدوا ويعود الهم عند فوات الخير والحزن عليه والفرح بتوفيق الله لفعله وقوة الندم على الهفوات. إذا فاته حضور مجلس خير إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عرفنا أن هناك مجلس من مجالس الذكر، أن هناك مجلس من مجالس الخير. جاء إلى بلدنا العالم الفلاني ما رأيناه، ما أخذنا منه دعوة، ما أخذنا منه سند الاتصال بالحديث. هذا لابد أن يشاهد في مجلس العلم حتى يكون وسيلة لغرس عظمته. Kemudian wasail yang ke-11 adalah kita bersaksi dan membiasakan diri kita susah saat mempersiapkan diri kita saat menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, kesedihan
dan kesengsaraan. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri, membiasakan diri hidup susah. Mumpung menjadi santri, kita harus siap susah supaya kita itu siap dalam segala kondisi dan keadaan. Sehingga dengan ini maka kita akan semakin tangguh dan terus dapat mengagungkan agama dalam segala keadaan. بعد ذلك من الوسائل أن يعود الحرص على الجماعة وإدراك الجماعة من تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس. إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فاتته صلاة العصر أي في الجماعة فكأنما وتر أهله وماله، كأنه فقد أهله وأسرته وأولاده وأمواله إذا فاتته صلاة الجماعة. كان السابقون إذا فاتت الإنسان تكبيرة الإحرام يعزونه 3 أيام، يقولونه ليس المصاب من فارق الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب. 3 أيام يبكتونه أنه ما حضر الصلاة من أولها. Kemudian yang ke-12, kita harus membiasakan diri untuk semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Kita harus menjaga takbiratul ihram. Bagaimana caranya kita tidak menjadi makmum yang masbuk. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah pernah menjelaskan, barang siapa yang tidak sholat berjamaah sholat asar maka ia adalah orang yang rugi. Bahkan dikatakan orang yang tidak menjaga takbiratul ihram pada sholat asar itu maka ia tidak mendapatkan keutamaan selama 3 hari berturut-turut. Pada zaman itu orang yang meninggalkan takbiratul ihram sholat asar maka orang tersebut setiap takbir setiap sholat. Jadi ketika dia itu tertinggal, ia akan dengan semangat untuk mengejar ketertinggalannya. Bagaimana caranya selanjutnya tidak tertinggal? ثم من الوسائل أيضا أن يربط الطلاب بورد حزب القرآن ليس كالحفظ، إنما حلقة تلاوة كورد من الأوراد، وكذلك أوراد الصباح، أوراد المساء، وأوراد المختلفة، الأوراد اللبس وأوراد الطعام وأذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار الواردة في الأحوال المختلفة التي حواها كتاب الأذكار للإمام النووي. Kemudian yang ke-13 adalah mengadakan kegiatan tilawatil Quran, membiasakan diri tilawatil Quran. Kemudian juga membaca zikir-zikir baik di waktu subuh maupun di waktu sore dan pada keadaan-keadaan apapun. Terkait azkar ini bisa silakan Anda baca dan pelajari dalam kitab Al-Azkar, kitabnya Imam Nawawi. كذلك من الوسائل أن تربط جميع أحوالهم وعاداتهم بالدين، أي عندما يتفقون ينبغي أن يرتبوا جدولهم بالصلاة. نلتقي بعد صلاة العشاء، نلتقي بعد صلاة العصر، نعمل الدرس بعد صلاة المغرب إلى غير ذلك، فتربط أحوالهم بالدين وبالنيات الصالحة. ما نيتكم في العمل الفلاني؟ ماذا تنوون بهذا العمل؟ ماذا تنوون بهذه الرحلة؟ إلى غير ذلك، حتى يتعود المتلقون أن لا تصدر منهم أعمال ولا أفعال إلا وقد حرروا لها نيات صالحة. Seperti yang perlu dipahami juga adalah tidaklah orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, tidak pernah tertinggal 5 waktu, baik itu sholat asar, baik itu sholat maghrib, isya dan seterusnya. Dia menjaga setiap rukun-rukunnya, menjaga setiap sunnah-sunnahnya. Selain itu semua, kita harus mendasari amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas supaya tidak sia-sia amal yang telah kita kerjakan.
وسيلة الأخيرة أن يحتفل المعلم إذا حفظ أحد طلابه القرآن أو أجزاء من القرآن، فيدعو الآباء ويدعو أولياء الأمور ويدعو العلماء وأعيان المنطقة حتى يشعر المتلقي أنه قد حفظ شيئا عظيما وأن الله قد وفقه لشيء عظيم. Kemudian yang ke-15 atau yang terakhir, dianjurkan untuk mengadakan perayaan bihifdzil ajza wa suwar, perayaan atau apresiasi ketika kita telah berhasil menghafal beberapa juz, beberapa surat, supaya penghafal Al-Quran itu merasa bahwa dirinya telah menghafal atau menyimpan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. الآن انتهينا من الوسائل التي تعين على تحقيق المقصد الأول الذي هو غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Berdasarkan wasail-wasail tadi yang telah disebutkan, harapan beliau dapat menghubungkan keagungan agama di dalam hati kalian semua. ليست هذه الوسائل فقط، بل أنتم تستطيعون أن تفكروا في وسائل أخرى. المقصود أنها أمثلة ونماذج للوسائل التي تعين على تحقيق هذا المقصد. Tidak hanya paham, tidak hanya mengerti, tetapi kalian diharapkan oleh beliau dapat juga mengamalkan semua apa yang telah disampaikan beliau dari awal. ننتقل الآن إلى المقصد الثاني الذي هو إيصال المعلومات إلى أذهان المتعلمين وتفقيههم في الدين. Kemudian bagian yang kedua adalah menyampaikan hal-hal yang diketahui kepada hati para pelajar dan membuat mereka paham dalam agama. من أول الوسائل لتحقيق هذا المقصد أن على المدرس أن يلقي درسه وكلمته بصوت مرتفع بحيث يسهل على كل الحاضرين سماعه. الآن صوتي قوي وأيضا أستخدم الميكروفون، فلذلك الكل في هذه القاعة يسمعون ما أقول، ولكن بعض المدرسين لا يتكلم هكذا، ممكن يقول حتى مع الميكروفون ما تستطيع أن تسمع لأنه يتكلم بصوت منخفض. لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون المدرس يتكلم بصوت يعلم أن كل الحاضرين سيستمعون وسيصل صوته إليهم. Untuk menyampaikan ilmu dan memahamkan, maka seorang mudarris, seorang mutakallim harus menyampaikannya dengan suara yang lantang. Beliau memang memakai mikrofon, dengan suaranya bisa mencakup tempat yang sangat luas. Tetapi kalau lebih diperjelas, sebetulnya juga harus beliau mengeraskan suara. Karena jika tidak, maka juga sama, tidak terdengar suara apapun. Beliau tadi mencontohkan dengan suara yang sangat pelan. Artinya tetap ditekankan kepada mudaris dan muallim dalam menyampaikan ilmu dan memberikan pemahaman itu harus dengan suara keras, suara yang lantang, suara yang tegas, agar pendengar itu bisa menangkap dengan jelas. لا يعني بأن يكون الصوت مرتفع أن يكون يصيح ويزعج الطلاب، لكن صوت يسمعونه هنا بجميع. لا يعني برفع الصوت المزعج، الصياح. بعض المدرس قد يدرس بالصياح، لا، إنما صوت مرتفع يصل إلى الأذهان دون أن يكون صياحا. Suara keras yang dimaksud adalah bukan suara berteriak-teriak, bukan suara yang mengagetkan, membentak-bentak, bukan, tetapi suara yang sekira dapat didengar oleh telinga kita semua.